मर्निङ नानी हो। आज हामी 2015 को क्वेशन आन्सर गरिरहेका छौं बोर्डको र कतिवटा 2015 को क्वेशन 2017 मा पनि फेरि दोहोरिएको छ र आज म 3 नम्बर क्वेशन अथवा बी को और गरेर तिमीहरुलाई बताउँदै छु र बिस्तारै बिस्तारै म तिमीहरुलाई रिड आउट गर्छु। यहाँ छ अनि यो खातामा के गर्छौ सार्छौ र याद गर्छौ। यो तिमीहरुको होम टास्क। ओके, त यो क्वेशन 3 वटा छ। स्पेसिफाई द इफेक्ट्स अफ ग्लोबल वार्मिङ 3 मार्क्स को छ। त्यसैमा जोडिएको प्रश्न अर्को छ व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ बायोडाइभर्सिटी 2 मार्क्स को छ। अनि अर्को जोडिएको क्वेशन छ डिफरेन्शिएट हैजार्ड एन्ड डिजास्टर 2 मार्क्स को। That means 3 plus 2 plus 2. Okay. So the answer is specify the effect of global warming. The answer, the greatest effect of global warming is a phenomenal rise in the temperature of earth and ocean water. Okay. The marine ecosystem is destroyed. The marine ecosystem is destroyed because corals are bleached and the fish population is gently reduced due to death of plankton. Rapid evaporation causes dissection of the soil so that agricultural productivity is adversely affected, leading to food shortage. Acid rain leading to the destruction of flowers, fruit, forest and aquatic life in another effect of global warming. Okay, but the most important and lasting effect is a rise in sea level due to the melting of glaciers and an expansion of seawater. This rise in sea level is caused many island states and the coastal areas to get submerged beneath the sea. It is also causing disastrous flood in the areas near the coast, for example in Bangladesh and the Sundarban region. Okay, global warming also results in a higher frequency of storms, cyclones and tsunamis. It causes decreases in precipitation which upset the water cycle. Finally, as the biomes migrate northwards, the polar region will be lost and the animal like polar bears and the penguins will perish. So यो भयो तिम्रो नम्बर 1 क्वेशन। ओके, नम्बर 2 मा छ त्यो 3 मार्क्स को प्रश्नको उत्तर। अब यो नम्बर 2 त्यही क्वेशन को हाफ पोर्सन मिडल पोर्सन व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ बायोडाइभर्सिटी और राइट इन ब्रीफ द इम्पोर्टेन्स अफ बायोडाइभर्सिटी। यो 2015 मा पनि आएको छ, साथसाथै 2017 मा पनि आएको छ। Biodiversity is important for maintaining ecological balance. The occurrence and the maintenance of ecosystem is depend upon biodiversity. Biodiversity plays a major role in the creation of ecological pattern. Different types of flora and fauna are found in this world owing to biodiversity. Okay, economic resources consumed by man including food, crops, fuel, meditation etc. are available to the human world due to biodiversity. Besides, biodiversity enables ecosystem and recreational activities such as bird watching, forest trekking, enjoying beautiful landscape etc. Okay, this is number 2 question and the त्यसैमा जोडिएको थर्ड क्वेशन जुन चाहिँ छ लास्ट क्वेशन छ डिफरेन्स बिट्विन हैजार्ड एन्ड डिजास्टर। यो पनि 2015 मा पनि आएको छ, 2017 मा पनि आएको छ। हुन त यहाँ थुप्रै 2 मार्क्स को निम्ति 4 वटा
डिफरेन्स भयो भने भइहाल्छ, तर पनि यहाँ 7वटा डिफरेन्स दिएको छ र म दिइराख्छु र याद गरेर राख्नुमा कुनै हानि छैन। सो लेफ्ट कलममा छ हेजर्ड, राइट कलममा छ डिजास्टर। म 1 1 2 2 यसरी म पढ्दै जान्छु, तिमीहरूले हेर्छौ। हेजर्ड नम्बर 1 के हो? हेजर्ड इज अ रिस्क रिलेटेड टु नेचुरल फिनोमेना or anthropogenesis cause or both. It poses a threat to human being and economic assets. Okay, hazard ले चाहिँ। अनि disaster चाहिँ के हो? Disaster is the outcome of a combination of hazard and the vulnerability. Okay, so number 2 मा छ hazard occur frequently, disaster are less frequent. Hazard appears several times in the same manner. Disasters never appear in the same manner and in the same way. In the case of hazard, the destruction caused can be managed and rebuilt by local means. In the case of disaster, the damage done is difficult to repair. Hazards are known to the local people as they occur frequently. Disasters are unknown and usually appear all on a sudden. भनेपछि यो प्रश्नको उत्तर भन्दा भन्दै मलाई याद आयो, भन त त्यसो भने कोरोना चाहिँ के हो? हेजार्ड हो कि डिजास्टर हो? Hazards can be classified into physical, heat, noise, etc., chemical, oil spills, gas leakage from pipes, etc., biological, virus, bacteria, etc., psychological, and the radiation hazard. Okay, भाइरस ब्याक्टेरिया पनि केमा आउँदैछ? हेजार्डमा आउँदैछ। भन अब त्यसो भने कोरोना भाइरस चाहिँ के हो? एन्ड डिजास्टर्स आर क्लासिफाइड into atmospheric disasters, territorial disasters, aquatic disasters and biological disasters. Okay, disaster केमा हुन्छ? Disasters are classified into atmospheric disasters, territorial disasters, aquatic disasters and biological disaster. अब यहाँ पनि भन्दैछ biological disasters भनेपछि it is similar to तिम्रो ब्याक्टेरिया नै आयो भनेपछि कुन चाहिँ हो तिमीहरूले मलाई बताउँछौ। एन्ड द नम्बर 7 इज लस कज बाई हेजार्ड क्यान बी म्यानेज। लस कज बाई डिजास्टर इज अनएकाउन्टेबल एन्ड क्यान नट बी मेजर्ड। सो अब आउँछ कुरो, यो पेन्डेमिक चाहिँ हो हेजार्ड के अरे डिजास्टर। ओके, त्यो तिमीहरूले बताउँछौ। र आज म यति एउटा प्रश्न मात्रै गर्छु, किनभने धेरै लामो हुँदाखेरि पनि भनेको जस्तो हुँदैन अघि, र म एक एकवटा गर्दै तिमीहरूलाई दिन्छु, तर जुन चाहिँ सर्ट क्वेसन छ त्यो सर्ट क्वेसन चाहिँ एकैपल्टमा दिन्छु। यो लङ क्वेसन चाहिँ म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दै दिन्छु ताकि तिमीहरूलाई सार्नु पनि सजिलो होस्, पढ्नु पनि सजिलो होस् अनि बुझोस् पनि भनेर। ओके, र यहाँसम्म भयो तिमीहरूको 2015 को